Another day, another blessing. Napaka-arte. Lagi niyo naman katapat yung mukha. Oh, ang ganda ng kapatid ko. Grabe, ang ganda. Oh, pakaganda naman na nila lang na to. Kanino mana? Paano sabi kasi ni Mother Liz, lagi na lang Mother Liz. Sabi ni Mother Liz, ano daw, lagi niyo daw pupuriin yung sarili niyo. Compliment niyo daw yung sarili. Hi! Yun na lang. Good morning! Sorry guys, nasigaw. Palasigaw eh. Another day, another blessing. Sabi ni Mother Liz, yan. Ikakontinue ko na yung sasabihin. Sabi ni Mother Liz, lagi niyo daw ikakompliment yung sarili mo. Why? Bakit daw yung iba nako-compliment niyo, tapos daw yung sarili niyo hindi niyo makompliment. Hindi daw yun cringe. Yun daw ay, self-love. Kasi nga daw,